Selamat bos. Shout out, boss. Shout out sa sponsor. Vlogger din na sila. Te, pero wa na pretest te. Life pack ba? Life pack ba? Pakpa. Kay kung magatilaw ni akong mga kuan dire, followers. Oh. Pila ka na followers? 4.2. 4.2. Na nyag kanang 4,000 mo ari dire order wa data nagalin oy. Charo walay mamalit na te. Bitaw nakapaldo, bitaw niya akong kauban te. Busing ba? Kadaog og kuan. Kadaog og tira-tira. Shout out ko sa Tigluto sa Nice Burger. Nice burger. Oh, nice ka. Nice kawan. Nanay pretest usa ha, libre. Babayran niya yung burger Andre ba? Viral na eh. Meron na. Sa lupon. Unsa ganin ni te? Address dire te? Ah. Oh, mga ka-idol. Kumukaon og Nice Burger diri ra sa kuan. Merkado pun. Merkado Open. Kana. Nya inigliko laniba maktan. Da palit mo kumpra diretso. Wala di. Diligot mo ba? Ato sa lupidan niya.